Salut Internet. Salut Internet. Malion Ansoma Antle Ansu di bastola ala kana baskambela jelena kawfu kawolmando foli mini dantala abalma ke do ras 24 akira telefle kona ke chogo do watina ke chogo do watina tableau drone do otemene ko fe les links mes respects à vous horonya kono dambe kono maldenya koso ankan gi fo ki wolmando foli mini dantala fitini ki fo ki wolmando foli mini dantala sigu fimani abela jelen folendo bafa abela jelen folendo bogum kawfo ka wolmando foli mini dantala soldat bela jelen ne rega soldat abela jelen folendo soldat de ras 24 soldat de mandé soldat de EPR kawfo ka wolmando foli mini dantala malion ambe khoronya kineka ambe dambe kineka ambe yirido amba kineka aw nyodo fo aw tay maliko keledi aw tate mo ne fo ko kele wallahi le lengsi ala yuwasa
le lengsi ala yika chien ala ya yira ka labo malien sidiri ka do malien do kuna ikatla ka ya do nu kuna banala de metla ka ye de tugunku le lengsi horonya kelendron de flaté le lengsi on de o fo amanden ko ambe sayno fe wallahi ambe sayno fe an ka stratégie kayde mais ne ras 24 billahi yankali wallahi le lengsi ne be sayno fe horonya kos kuma kam min bidda faso kanu min bidda ne be sayno fe wallahi dongo de yi tege nyesi yoro la mali kono ani mali koka a kerana et puis anya be kelen mali nyo de fawye nko mali ye jamana mi na sigilen ba sen kelen ka ni tiete fo kono ni horonya ta kono ni dambe ta kono bebi ka entrer bebe de laje bebi ka vie bebe de laje mais ma simba ko te jamana la mo munu mago be jamana la ya aunke faso juguye ya unke mau juguye ya unke mo na sombe mais malien ambia karamo kota la nyemo ya kota la president ya kota la an siglondo mali be de kamaya mali be mo mabo mo la de ni ko mali doro e malien dem be di majite mambe saria sanfi majite mami kabu malima no o mo te donc ambe kuma mali de kabbi en tant que nambe malien de en tant que action mi passera mali kono be ita fa kono anye be la me kelenkele be ka hakilna fo be fana danyi ka hakilna de be fana danyi ka family de mais ay si yaw kanel la me bandugu tay mba kalambo la me après vocal dobe o surprise de male mbo la be après anganga mi fo kono ambo fo kono mais yanin ka so yoro la nko ma nya sebenga page 120 nko maliki nko honte à vous nya ke kunjumende la maliki abe togonyini de la maliki abe jamunyini de la maliki abe beznini de la maliki de jamana ko la na soro maliki be jamana ko de la kwa sigilendo tiende ka jamana donde defa ka jamana donde ka hakel lakana aw bena don ni vocal nunde konana aw bena do ni video taranyefe aw bena don ko ne ba fe ka munde fo munyere de ne kal la nyini munyere de mali re kal la nyini est-ce que mali ki kal la nyini mali kal la nyini be nyogon fe wa est-ce que mali ki be mali ko kelela wa est-ce que abeka barake justice kono onde kama ou bien abeka ke togo de kama ou bien abeka ke joro de kama ou bien ani maba were ou de be bara la nyogon fe wa mali anka banjugu la men nantemina banjugu la vocal dobe o surprise mali on benado comme mali re sigi kanye munde c'est ça la réalité anta président m'a dit fait que lettre semaine lettre quelle semaine qu'a adressé sur son haïdara quelle semaine qu'a adressé Bouyela quelle flash semaine pour dire à yere bo la salle la seigneur la map la kata di Amadou Koufa mai comme semaine donné ça c'est bien très bien mais quelle la kata di Yadima bien ay ni ro infamiade banjugo o minana bi aminana mundela ay terroriste ay olu de défend malika ay dîner de défend gouvernement ka dîner retenier ye jahadi de dabo oye ale tay banjugo tay mais munde ba ko fe ani munde be bara la nyogon fe ay mo jol de trofo aga kuma kono ka fo ko abetani lettre beta di mbuye ma kunjumende la amo yoro yede lettre beta di haidara ma kunjumende ka amo yoro yede mais banjugu minana ka datugu aga demsenu minana ka datugu ay min fo amba contrôle la fo saya ay min fo ama biama bi ama biama machine mais banjugu minane kofe aga demsenu minane kofe est ce que awe mbuye wele kanyini kawa comme banjugu ko lettre doga sebe katadi mbuyema abeta di mani daluya jumendi hakilna jumende yato ni banjugu ye ni kuma fo kuma konana ama mbuye nyini ngawala de maliki akoko haidara ko lettre doga di haidara ma ale rebetani Cédric ale rebeta adi haidara ma ale rebeta ta di terroriste fanama est-ce que awe haidara fana wele kanyini ngawa haidara ma wele yoro law mais banjugu de minana banjugu de datugura demse mununi imposer ka foko banjugu kana mine munde kera olula olu minana ka datugu mais ni mali code do en réalité haidara wele aw kanyininga aw kata haidara aw kata nyininga ko kunjumende yato ni banjugu ye ninkuma fo akanga ujabi mina ba ujabi wala na ma ujabi akanga mine ka datu sera de be fien sanfe sera de be fien be sanfe ay tra kanga mine wala ka datu parce que a to fora kuma kono comme aka demsenu to ba krefe chogo mina o kanga ke o temene ko fe mbuyedu
Ngundi ata ko président ka lettre sebe abeta di mbuyema. Abeta dama ni dîner de toy, abeta dama ni islamia de toy. Ika jihadi labe mbuye sembola. Ika jihadi labe mamurti ko sembola. Ika jihadi labe mahiwatra sembola. Viens vrai que ni ata fo en public. Aya fo public de la beyame. Public la ambisika bugo yoro la kafara. Ambisika fembela jelen kala. Mais aminana kadatu. Mais yani ninkase John de nimbe provoqué. A vrai dire John de nimbe provoqué. O yaras baddi. Nte kuma yambi ka fombe aras baddi contrôle la de me maliko de la. Élection konana aras baddi follow de jihadi labbe. Ka c'est-à-dire ka malien almami be mali yoro ka be wele na to kelenkele. Anka nyema be yoro dina nyema be yoro chrétien nyema be yoro aya be wele na to kelenkele. Ko ni président gagnera. Ni président gagnera. Abe laba minye abe koy. Viens vrai ka sirana amoke. O ko fi anana mundeke. Fulaw ni dongono tumbe ka nyogon fa wati min gono. Abora ay video doke. Ako ko ni ay kelebe jamana fantan nani bela jelena. Ko kele kanga ke wati dola makangi ka hake ni gouvernement de ka hake ni ka dima o kunye mundi. Abara yo fo kumina. Akoko ika hake mina toila ni sera maseka femboala ni yere marfata ni sobe dona ni marfatigire sobe donendo. Na yaka marfata na baka hake soro akanga fenta femi mba soro abisiga aka hake la kana chogomi ngara zaba dieni nkuma fo mali kono mali ke ayo soro yorojme ayi ibaka ayi soro yorojme ayi ka gouvernement soro yorojme ayi malien don soro yorojme mo joli sara o kofi mo joli che bonena anina o kofi fenkra razba dilawa est ce que awelela kanyininka tribunal kono wa est ce que anyina kanyininka har même police kono police te min de la karazba di wele kanyinga ni nkumala orke ninde ka jugu katme fembela jelenga bi ambe tlemina da yere sago fo ani yere sago ke arazbadi de nananai orke akake bonya kono kake karama kono me ayake ferete di ayake wasoko di ayake yere radi o labana chogo jumena katla kaira almami fanama awben deme kelela ni ibeka ganyena o almami kelonde ya deme kabubai lata ayende me kelela ni be ka sigira anka keleke me almami munu ye worita olu munu ye wori soro kofe olu ye ko bere ka ke dabiri mankan ka dabla aka fere nyini kata fara boaka diga bara ke nyon fe mais à vrai dire bi ambe eta mina komi bi nguye tigelembe arasbadila ambe eta mina komi bi haidara tigelembe arasbadila ambe eta mina komi bi malien dembe tigelembe arasbadila ni ko arasbadi ka jamala bom malikono ka jamade labo mali kono ni kofe bi ambe wati min tesini ndoro bi ambe wati min akomi bi billahi tesika jamal labo kada aka horon koloyaka kada aka malan koloyaka kada aka wori mine sababu koso aka entrée personnel sababu koso ka jamana laje ka toyi arabadi yen nkuma fo arabadi mamine ka datugu OK d'accord arabadi ya fo mamine ka datugu mais mahiye min fo o fana ka juguni ni mahiye ni fo wati jume mahigo ko aya fo mimbari de sanfé mimbari ye jihadi ke yorodi mimbari sanfé be kuma min fo o kuma debe mine kateme fembela jelenga o kuma debe do hakilila kateme fembela jelenga o kuma koso mogo be sigu to isi yorola kabo misiri kono katu yere faga o kuma ka ndro nofe kadala nu yere faga yar jine ke mogoy nu yere faga ye shedu suye mahiyo de do armade kuna wati mina anfo be ka sa marfa be ka ti ambo be ka violer antego be ka ti norla o mama kona la mahiko ko ale yere wajibi alendo nunumbe ka hakemi lakana inanani ide minni hakina minni ale yere jinana yi kana fo mali kono kana fo mago kono ale yere be fara oluka mais o ka danga dina nyemo munumbe ako kube dine de la mais te dine la ibe yere ko sago ke ani yere yira ni to ibo de la non te dine ko kelela dine ko kele mi yeni ni te dine ko kele ni e parti ko kele de bebe ki ka parti de kele sini site parti la wahabia ubu tala munte wahabia yo ulubu tala haidara ba tala mbuye ba tala diko ba tala yani ni mbela jelenka ke awdella kaye France kono ube Amerique kono comme ma do de boy kata négocier ni touré risuye o kofe e ka do jamana kelen kono e ma mine ka datugu e ma do prisona e ma mine ka faga wallahi we ngaloni o ngaloni me diko e sanjolike aye sanjolike na be maliou ni touré risuye kata intervention na sanjoli o kera mali kono me halbi mbuye bi aya diko be aya to de la kaka parti créé aya to de la ki gire président na ki gire ministre la mama wele ka nyinga de ma be mali kono bi abe kata touré risu nyini yoro jme
ka tɛmɛ Diko kan aw bɛ taa terroriste ɲini yɔrɔ jumɛn ka tɛmɛ Haidara ninnu kan aw bɛ taa terroriste ɲini yɔrɔ jumɛn ka tɛmɛ Mahi ninnu kan ninnu bɛɛ y'u ta kɛ Mali ko la y'u da sago fɔ Mali ko la waati min na anw faw bɛ sa waati min na anw baw bɛ sa mais bi da aw bɛna Banjugu minɛ parce que se b'aw ye ka Banjugu minɛ an m'a fɔ a ye kuma min fɔ ko ɲana de mais a ye kuma min fɔ kuma in man ɲi mais yanni Banjugu ka minɛ maaw y'a fɔ ka tɛmɛ maaw y'a kɛwale kɛ ka tɛmɛ maaw y'a fɔ waati kɔnɔ waati min degunnen don waati min na adamadenw dusu kasilen don ka tɛmɛ bi kan o mama kɔnɔna na olu tun kan ka minɛ ka datugu Arazbadi ye nin kuma fɔ waati min mɔgɔ caman sara a kɔnɔna na de mɔgɔ caman ye besew ta a kɔnɔna na de n'u ka droit ma di i bɛ taa da mɔgɔw ɲɛ ala ni fantanya kosɔn n'u ka droit ma di i b'a ye waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ mɔgɔ dɔw de faga fo i taara dɔ faga fo damanda la o ma tɛmɛ maliyɛn dɔw na de mais munna de maliyɛnw tɛ tiɲɛ fɛ munna de n'an tɛ k'an yɛrɛ fɛ an ka mɔgɔ nɔfɛ ko kelen dabila munna de an t'an ka dignité n'an ka jamana lajɛ an k'an ka dignité n'an ka jamana lajɛ ka nin mori ninnu lajɛ k'u to yen l'élect y'o de fɔ a ko tant que ni ninnu bɛ fanga kɛrɛfɛ an kana n yɛrɛ sɛgɛn solution t'a la tugun quoi en tant que ni ninnu de bɛ yen diinɛ ko kɛlɛ de bɛ wuli ninnu ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn bɛ diinɛ ko kɛlɛ fɛ ka tɛmɛ jamana ko kɛlɛ kan maliyɛn b'a fɛ ka sa diinɛ ko kɛlɛ la ka tɛmɛ jamana ko kɛlɛ kan mais aw hakili la aw mori minnu b'aw bolo ou bien ɲɛma minnu b'aw bolo aw dalen b'aw ka segin minnu na k'a fɔ ko sini lahara k'olu de b'aw tɛgɛ minɛ ka t'aw di ala ma ko ala ko nin don arijinɛ kɔnɔ wa la o tɛ don arijinɛ kɔnɔ bilahi ɲɛ kali ala la o tɛ kɛ mais mahima minɛ a ma datugu dɛ munna mahima minɛ ka datugu maliki e sigilen bɛ nin kan kan k'a fɔ ko Mahi ye nin kuma fɔ a kɛra maliyɛnden bɛɛ ɲɛna kelen kelen mais fɛn ma bɔ a la o munna ni fɛn ma bɔ a la i ma se ka fɛn bɔ a la Arazbadi ye nin kuma fɔ waati min fɛn ma bɔ a la munna ni ma se ka fɛn bɔ a la i ma Diko fana i m'o wele k'o ɲininka kun min a tun bɛ nin na sariya la ale tɛgɛ kan ka bɔ gouvernement baara bɛɛ lajɛlen na même alimamiya Diko sen tun kan ka bɔ nin bɛɛ la parce que ka da la a tun bɛ ka communiquer ni maaw ye maa minnu n'u nana k'a fɔ k'u bɛna diinɛ de sabati an ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'u bɛna kɛlɛ de kɛ ka diinɛ don an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ démocratie min na an bɛ liberté min kɔnɔ k'o liberté de ta ka bɔ yen ka na n'u ta ye n'a y'a sɔrɔ Banjugu min na kun ye nin de a kan ka minɛ a ye min fɔ a ma bɛn a ma o ye tiɲɛ ye mais yanni Banjugu ka minɛ ne ko minɛbagaw bɛɛ minnu kan ka minɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan kuma bɛ nin yɔrɔ de kan ni Banjugu ye nin kuma fɔ fili caman bɛ kuma in kɔnɔ a y'a fɔ bi mais kunun minnu y'a fɔ olu de ka baara juguyara ka tɛmɛ Banjugu ka fɔli ka bi hali n'a y'a sɔrɔ dusukasi de Banjugu bila nin na an t'a toléré an t'a musala k'a fɔ k'a y'a fɔ k'a dusu kasira ni dusu kasira ka fɛn kɛ a bɛ yir'i la de k'a fɔ i ye ko min kɛ hali ni dusu tiɲɛna i man kan k'a kɛ sariya kan ka bɔ a kan o ye wajibi de o mais Maliki mɔgɔw bɛ i kan ka maa minnu minɛ i kan ka Diko wele k'a ɲininka fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ baara la faso de ye de n'a y'a sɔrɔ i tɛ baara la i yɛrɛ kun ye bada i kan ka Arazbadi fana i kan ka wele k'a ɲininka kun jumɛn de la n'a ye nin fɔ bi an bɛ état min na Arazbadi de ye nin don an bɛ kun na n'an man ka hakɛ sɔrɔ an ka besew ta n'an man ka hakɛ sɔrɔ an ka marifaw ta an ka gouvernement kɛlɛ Arazbadi de ye nin don an bɛ kun na kelen kelen mais Maliki a ye sɔrɔ Mali kɔnɔ dɛ c'est pour cela que Arazbadi siranna a taara i nɔfɛ ka na mais en cas film minnu bɛ nin ka kuma la n b'a fɔ mais karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen minnu kan ka minɛ donc a million de bɛ yen vocal surprise de bɛ yan an ta k'a f'u ye ko an b'u kɔ an bɛ fɔ nin quoi walahi walahi b'a f'u ye abana walahi b'a f'u ye k'a b'u kɔ abana ko an b'o tɛ o dogo très bien bien bon n'i y'a ye nin jɔra k'a fɔ ko walahi ko ale bɛ terroriste ninnu ko ka tɛmɛ IBK kan n ko kun dɔ de y'a kɛ gouvernement ma jɔyɔrɔ fa de gouvernement mago tɛ peuple la i mago tanna kan ka hakɛ diya i mago tanna ka lajɛ k'a fɔ i sigilen don anw de kama mais bi ni nin bɔra ka nin kuma fɔ a m'a fɔ k'a fɔ a bɛ maliyɛndenw bɔ bolo la dɛ a m'a fɔ k'a fɔ ko a bɛ fantanw ka hakɛ di dɛ ale yɛrɛ de ka hakɛ de minɛra c'est pour cela que bi a bɔra ka nin kuma fɔ n'o tɛ a m'a fɔ ka anw dɛmɛ dɛ mori ninnu tɛ kuma foyi fɔ k'a fɔ k'u bɛ le peuple malien k'u bɛ anw de soutenir jamais dans la vie ne y'o de fɔ n ko n'u ka hakɛ minɛna don min i bɛ wuli ka gouvernement attaquer k'u kɛlɛ k'a fɔ i taacogo man ɲi i kɛcogo man ɲi c'est ça la vérité voilà a n'a kun ye nin de ale Banjugu fana n'a kun ye nin de ka nin kuma fɔ gouvernement ma k'a fɔ gouvernement ma c'est-à-dire ale bɛ a ka yadikaw fanga c'est-à-dire ala b'o fɛ ka tɛmɛ IBK ka fanga kan mun de y'a kɛ a bɛ n'a ɲɛfɔ mais fili caman de bɛ kuma in kɔnɔ quoi. n bɔra Moti réalité dɔ bɛ jamana in na maaw t'a dɔn dɛ ne ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn ye a nana n ma a ko Banjugu a ko i ye terroriste ɲini ko awɔ ko ne y'a ye ne k'e ye terroriste a ko awɔ a ko n ka misi suyɛla Moti yan n ka misi suyɛli n taara Mali gendarmew fɛ yen n ko n ka misi suyɛla n taara ɲɛf'u ye min ye n ka misi suyɛ u y'o wele a jɔra la k'a ye misi suyɛ a
afana na ko ide ka saka mishishwe ako awomba kalama ako abasa wa kalabasa ako chema ka mishie jule ko mishie wa bi wori ako mbasa opta uye chema kalu kili kalu fula chemi ta ka selina aka zoma fari ko ntasa abitali ho fama yo ba ko e ka bi sala sako fara chela ka ma fama so kalu nani kalu duru kalu woro doko amako hei ko bati be kata kufa ka boba kika wari kika bishibisa chede bika kala kalingita akwa ibati ka taro muna akoko ko che ka sirati ye kata kufa yorola akata kufa nyinga akata fo kufa ko aka juru abe che dolo ube che do ya aka misisu ye parce que antigra gouvernement nade antigra ibeka ka fanga lade antigra gouvernement de maliki de antigelen de bila isiglen do onde kamade me wallahi te barala maliki wallahi billahi maliki te barala na ure be ka maliki suteni ni kanga ka foko bravo wallahi ayo faso den jugude ayo faso ma jugude aw te faso fe ka foko ni ndoro mina ka foko maliki ko bravo wallahi wa yengalonde ni nyona keme de be maliki kono ni nyona keme de fora ni nyona keme de fora maliki kono maliki sigilembe amo lumina de me maliki kan yimina sababu ye jonde amunu be reje sosoka asababu ya aunde iba ye be wuli dongodo kam mawma mine aba sura aw nya kuma fo ka tia sur les réseaux sociaux wallahi non te le lengi ay mahi ko keleke ay video joli ke mahi kaya or ke mahi taka juguni ni esie bakeme mahi min fo o ka juguni ni esie bakeme me mahi ma bina ka datu hara ma wele position la kanyinga kunjume de yato ni fo kana nyona ke o jamana na be ba shigita o jamana ko hine ba kono wa o jamana ka fo ku be hine jamana do na wa est-ce que jamana ko almami nunu be ka kutuba min kala ko est-ce que tie yere la ibe ka ala ta de fo wallahi te ka ala ta fo ibe ku yere ta de fo min bo lu yere arranger do mi be ko de kala min bari sanfe ite ka ala ta fo wallahi ala ko yere ka hake ani mamunu bi ko lu ka hake almami jumende bi min yan ka hake nyini mishiri kono ate me be jo min bari sanfe femme kadu e ba fo fangala femme kadu e ba fo terroriste ma mais e kateli ka terroriste de souteni kateme fangaka e kateli ka terroriste de souteni kateme amunumbu ko misiri kono ka fo ambesalu no fe magota awna ko mais na soro dine tien ka fo en réalité kurana mumbu bolo ku ya kala wallahi ma fam mais angata kufa mo fi atale ya nyefu ye ku do ya kam se ko we chef la we ko bla kulu ko ka ta ni una na do moti du ko ka ta ti soroi zunge mbe min fa we ni ntama jugu ya de vocali min be kofe o de taka jugu kateme ninka wallahi malion banjugu ta tenia mais vocali min na todo banjugu ta banen kofe o de ka jugu kateme ni bela jelena aw bena do de la ka fo ko mali tira ko mali ti ambe min fo ka fo peyleki o te mali etugure mo iba fe kam mali ke siri iba fe kam mali ke jamana mi ka sigi islamia ka kala wuli islamia tere iba fe ka ke yere sago ke rodi wallahi mais anga banjugu la mais vocali min be kofe wallahi ka jugu ni banjugu tai wallahi kata fako akaso afabe ko kari ide do akwa mde bo ko ai kan sama mishishwe ba khalama ko boba site ko chega mishi wa bi wori ko bi jumai samedi dimanche tene 10h ni chega war masala ami de ko lo ke mishi so mai Allahu akbar hega kala kali ako juma klebina ka samedi klebi dimanche so ma da fe choro na de tara ne ka da ko ka ta ka mishi so da ako ni ku fanda ka mali gouvernement da kan bi jonda ebe ku fata munyata ko ka be ku fata ka teme mali gouvernement ka passer ku fa ibi ka hake so jagwa parce que muna ante sera gouvernement be yurugu de la ibe yurugu de la mo min ka wori mana taya ube mo min tabe fangala mo min ka mo be fangala ube na folo be mo min ku gouvernement bo tigire deme tribunal bo tigire deme c'est pour cela que che sira fara che batige kata kufa fante ka fo kufa manga jurube nina mais Philippe ka kuma kono yorola kufa nana ka fo ko abina dine de basigi mali kono boy kelenyi abina dine sigi mali kono aw munu nye moru ye aw munu ko ka ye dine nyemo ye mali kono ka fo ambe sala aw de nofi aw ka karamo ya aw de memuna aw mata ka kuma ni kufa yewa ka ira la kitabu jumende ba ale bolo no nyona ta aw bolo ale beka soran jumende kala ube abeka ayan jumende kala qur'ana kono na ute ko kala aw ka kitabu kono aw kata ka nyogolan convaincu ka nyogolan so islamia kona na ode tumbe kirani kafiru ni nyogoncho mais aw mata o kuma law e mata diko mata e mata haidara mata e mata mbuye mata
Mbuye yere ya shike Mali kono. Mbuye ya shike Mali kono. Mwoji taro kafoko. Ko mbuye ye nimbara inde ke Mali kono wallahi hate. Président de beta ye ko mabade do. Ministre de beta ye kafoko mabade do. Député de beta ye kafoko mabade do. Mais aye mundeke. Aye mundeke Mali kola aye mundeke. Niko ko Mali o makafo aye mundeke. Tiete soro mo mbese ka labo kada. Iba fo de kafoko akuma kambe mine me kuma kam minani nafa ye jume. Anafa ye jume aka entrée personnel aka mobile munumbe boli. Anafa ye ndronde. Ate taxi mi sarade anafa ye ndronde. Donc ana ye fenke Mali wallahi ma fenke Mali aye fenka yere kunde. Wallahi Haidara ye fenke Mali har na asro aye tiali ki har na asro aye ereru ki mais Haidara ye fenke Mali de wallahi Haidara ye fenke manke Mali har na asro filila ambe horonya kineda ambe Mali ko kele de la on tien kramo ya kungwede ango ko Mali de awani Mali ti ante nyogonye de Haidara ye fenke Mali amana gele choko billahi Haidara ye fenke Mali mais mbuye ye munde ke Mali diko ye munde ke Mali ni terroriste yere soutenir yere te kata worita kata di terroriste ma kata sigini terroriste ka kuma ka be kuma la wati dola ni wati na abise ya manka la wuli mbena ka kuma na we amba dabla mbe wodota ka da manka kunye ni ndia on ta sera ka munde ke na suro ka foko mbuye ka foko diko tara intervention de la Malien don de ni Malien den che ka foko ko aga yadi nunu ye Malien don de 100% comme diko e Malien den ye tukomi ne ko kele mbeta yorojumi mun kele werebe ube ale kalana jamana jumen de la minte Mali kala mo jumenye aga yadi la kala kateme mbuye nunuka kateme diko nunuka kateme Haidara nunuka auto donde bon nimbeye de ka jahadi de labe nimbeye de ka entreprise de créer nimbeye de ka arama de faranjon ka enfantandeu amunun bu no fi amunun ye kunfu nye na makala nante kodo amunun te fen kalama de an faw ye fantaw ye an baw ye fantaw ye awa kele adabe faga an de ka billahi me angata eko ko aga yadi ka foko angata bien munun be ka kule ka fo olu be kufa fe iba fe kunjumende la ita fe ka fo avec ka sorasu frare akunte niede parce que lui rebe lakana min kono o yanka armée ka lakana di mais dusukasi mungula ibe kode ira kene ka wala sa president na ka gouvernement ka famu ka fo ibe ka sharia la ta chokomi gouvernement be kata chokomi amanga kata ninta chokola de ninta ta chokoede c'est ça la vérité donc les populations min jolen fle nin ko fe jama min jolen fle nin ko fe abe fantande fo ita il be fentu fa ku fentu ba mais ne ya e olugo ko lube terroristes ko bo uli de soutenir il desera di we décédé anuka hake minanula hake sero chugo weretala na make momi mana marafata moy mana jasita moy mana beseta moy mana muruta moy mana femereta kafo ibe manifin do de faga ube akiga hake saroba ni chugo be na ide che iwoko che kamisi songo ko che kanana e nonte kafo ko kufa ko aba faga kunjumendela sharia kono kurana kono o daga lente kurana kono jo ni jo minere ba tege de tege bon kufa mimbe ka fo ko ale nana ni dîner fo dîner kado Mali be de kono est-ce que ale ere dîner fam ama dîner famu ni islamia sharia de do mo min yes misi suye o te fagade o tege de bitike sarli ko to la ribo tege de tike na soro ko ko ala sharia de ere nana ka fo ko inana ni islamia de Mali kono ka ta depuis nord la katabla fo kai fo islamia de ka bamba nimbe kono kirika tigeni islamia de nana ere islamia sharia je ere islamia sharia soso ere bana islamia sharia la fonga karsa faga de menta tege ere ala soso de boy rola est-ce que aga ya dinunu islamia est-ce que dine kala ka fam o ma dine kala ka fam mais est-ce que anka almami munyere bambolo est-ce que kala na folo wallahi makala wallahi billahi makala ibuka interdit no fo wallahi nu kalana ni kuma min forata ni tefo wallahi même ka mo mine shalila ou be ka mo mine geniala ka fo ko iba tigi bugo ou be ka tigi faga kiri do de be nyingali do de be munu kanga ka tigi la yani ka faga yani ka bugo mo nyingali foy make mo dama min tege tigira nor la nyingali makila mo dama min tege tigira koronfe mo dama min sen tigira jonde nyingara kunjumende blala kongo de doa bana de doa munde do onni ngali makeo iko ko dine de ko ala sharia mais ala sharia min do est-ce que olu yere min nanana est-ce que ya fam kufa islamia kala yorojme ay qur'ana kala yorojme wallahi taala na asoro ko qur'ana fam ya linde do ata alela diko munumba mbolo wallahi qur'ana ima fam wallahi ma fam ita famu kaunto nyani kuno ita famu kaunka hake
to dongo na ka hakere be ka minana ka fo ko liye kurana di fam dongo on de be ka violer dongo on de ka hakebe minana on de ka dube minana ka fo lube tu jo mimbari sanfe tugu ka fo ko jamana don tononendo o tonyo kunye munde ni toni jamute est-ce que nous be ka ala tafo aw be ka otomimbari sanfe ka ala ta ko modifier ko black crefe ka kumani politique ka kuma transformer ka nyesi famaw ma c'est-à-dire an confirme nous ba on fait an ka se ka famu toro ka fo aw be ka famaw kele kan ka hakenini madama min be ni nofe iba soro mo be ni nofe ni carte d'identité ba bolo ka dogon iba fo min yere ka olo sebe yere ba bolo nunu nofe jama min be ni nofe atei iba compter abeta mo saba de la olu ka hakete nyini o mais ale ka hake minana bi ale ma wuli ka kuma wa ale ka hake minana la bi ale ma fo ko ale be rebelu de soutenir ko abe touré rusu de soutenir an ka do de la ka fo ko nunu mago te jamana la I mago te jamana la I mago te dine la I mago bu yere kun anu ka avenir de ronde la le nek se ni defo ako dine ko kele min be na Mali kono o de wuli to fele ni dine ko manga min be na Mali kono o de wuli to fele ni awa am be nyogon fra Mali kono kelengele ante ya ka fambe sorachu soutenir billahi sorachu ne be kelen fawye wallahi malien de on taw fe wallahi ibe fenfe na sur les réseaux sociaux ibe fenfe na gouvernement kono I mago tawla de ibuka entre personnes de nofe mori munum beta ni jalabe dawma kawka jalala do aka blokula wallahi billahi mori munum buka entre de nofe mais ngata vocal surprise bien oui nofe yo de fon maliyo ni amena ibe ka be feka tasma wuli baba wallahi nya fo ya o forotala wodu e gobi ya ti ala ka kungo wuli dala mu ila yango ka ko kera ay jamana la biale wallahi koma wuli dala ma wo manna na kwabi na yotia jamisado ay buteli ni ay tienje ka kono aka essence sa kabla aka buteli moyo ko ke veri kono buteli kono ni na kera o ya da mabomu ye ka fili golo shorala ni mi zera ka ma kelen fa ye ka fili fa bien ibe kuma ni plan mi ibe kuma ni politique mi an bolo ka foko dine de do an bolo ka foko islamia de do billahi islamiyate ale mun de fo sa ni e jahadi oluka hakemi minana o de la beton fleni ko ni mo munu nana ka foko be na mo ka souti akera sorasio akera zandamu akera polsio anka famala mo nunu manana dongo ka foko be na do de ka soti ou be meri mo kana ka foko be na do de ka duti ka duminala ko population ka wulu kijo e ka fere nyini ka butelu labe ku kumbe noye ni mo kelen sara wulula ye kafiri de faga o ti beta arjine kono awe ni laje ni jamana joyewa est-ce que ni anga hake mina toyewa ngo ni nkoro de afantande munumbe ande kalabe saya kama afantande munumbe de ande kalabe saya kama ake kunye nindi ninte dinede wallahi ninte dinede awa nintega kumani har islamia toyde abeka kumana yire kunde jonde ya blanina ay diko nyininka jonde ya blanina ay haidara nyininka jonde ya blanina re ay mbuye nyininka kumi yato ni yenin kumafo wallahi kumbi yata ya fodi wallahi nunum be dabe fule kelendela nunum be sagoyede malika ku tai nanto na asoro islamia de do aga yadi nunum be yu amaru kufa nunum be yu jonde wula nunna ka sen nunna kata kumani nunye kata dine nyefo nunye kata nunla famia dine la ka fo yoro jumeni filiba kono imataw mais e kani jo kar kono ka fo ko ni nunun nana ni nyoro la mbena ni nyoro jabi parce que munana e ni kuma fo dusu tiana otede aka hake minana otede est-ce que anga gouvernement kanyiwa anga gouvernement de noyeni ni ndatura dusukasi de kama ay kuma fo dusukasi de kama mais gouvernement de yato ay ni dusukasi fana fo gouvernement de yato ni kuma infana borada parce que meri mo be na ube ka fo ka be terrain de fere mo ma ka fo be so de fere mo ma e so kelembe se ake ka fo ko papier sababa lawa so kelembe se ake ka fo ko tigi sababa lawa aw ba do mo min tay soy aw ba do mo min tate soy na unana ni ne nana ka fo mbe so sa do nana ka fo ko abasa ni ne re tay chie aya fatigue soy insane do kaba mais gouvernement bi nyatu ni mbela ka ke business idée iba fere ne ma iba fere nyona werema wallahi iba fere ne ma iba fere nyona wera ni ame yon sani kelate iba fe ka samwo mi ma de ore sona e ngo du kole gouvernement d'état ngo maire d'état do maire de ni mbala utikewo ni ntara prison na duskasi kama même maire de nodo ni ntara prison na duskasi kama ibeka ka fanga o banfeli koso o fanga tatiali koso o fanga magote peuple dona o fanga magote jamana dona o fanga kera sababu ya kanga hakeu mine an wala ka jo ka fa mbo keleke
ale ka hakɛ mina tola kuma foli aka dusukasi yirato atara kuma fo kuma mi amanga kafo atara fembo adako no femme amanga kafo c'est pour cela qu'atara prison non on te yire tuguda har ni fa de donala har na kungolo sarabon de wulila kabo kungolo kono ni sarbon ta kungolo kono billahi ateska kariya kan kuma fo na so ni dusukasi dete atusukasi ra min fa manga kake parce que ni ame ko jamana armée de do voilà aw ka haydara lajɛ n'a sɔrɔ armée de tɛ ka ni lakana n'a sɔrɔ sécurité de t'a nɔfɛ est-ce que a bɛ ne nɔfɛ a bɛ ne fa nɔfɛ a bɛ ne ba nɔfɛ a bɛ e fa nɔfɛ non a ye Mbuye lajɛ maa joli bɛ Mbuye ka da la a ye ti ko ninnu lajɛ aw b'a dɔn o de la k'a fɔ anw fantandenw anw de tɛ foyi aw b'a dɔn o de la anw fantandenw anw de bɛ sa awa mago t'anw na dɛ aw anw de bɛ kɛlɛ kɛ k'olu ka hakɛ ɲini mais olu tɛ kɛlɛ kɛ k'anw ka hakɛ ɲini dɛ maa joli bɛ amisardini kɔnɔ ni diplôme b'a bolo n'a ye kalan kɛ ka tila kalan na n'a tɛ baara la maa joli de bɛ yen min bɛ jardin baara la maa joli de bɛ yen minnu bɛ manœuvreya la maa joli de bɛ yen minnu bɛ mécanisiya la maa joli de bɛ yen minnu bɛ ka baara ɲini u yɛrɛ kun ɲɛ n'u tɛ baara la Aïdara ye kɛlɛ ko la mais olu bɛ k'u ka dɔrɔmɛ sa k'a di Aïdara ma Mbuye jama min bɛ Mbuye nɔfɛ maa joli de bɛ yen minnu tɛ baara la jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan est ce que a ye kɛlɛ ko la mais dɔrɔmɛ an bɛ k'a ɲini k'a d'a ma Diko b'o kɛ cogo la a yɛrɛ b'o kɛ cogo la Banjugu an mɔgɔ caman b'o kɛ cogo la mais don min na ni gouvernement y'u ka hakɛ minɛ hakɛ min n'a b'olu yɛrɛ kun nin kan o don de i bɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko jamana tɛ jamana ye ko jamana ɲɛma k'o tɛ jamana ɲɛma ɲuman ye a ka gouvernement man ɲi ouais gouvernement kɔni o man ɲi bɛɛ b'a dɔn o man ɲi mais i ye kɛlɛ dɔ de kɛ kɛlɛ in i y'a k'i yɛrɛ kun de la mais i m'a kɛ jamana kama i ye kɛlɛ dɔ de kɛ Banjugu kɛlɛ in i y'a kɛ i dusukasitɔ parce que i ka hakɛ minatɔ la i ka hakɛ minani la se tɛ dabali tɛ ye fo i kana fɔ a public an fantandenw ka fari ka kɛlɛ kɛ a don i taara o y'o fɛ dɛ e taara o y'o fɛ i man ka min fɔ i ye fɔ c'est à dire i ye fɔbali de fɔ min man ka fɔ jamana ma min man ka fɔ jamana armée ma mais nin bɛɛ sɔrɔla jɔn de nɔfɛ gouvernement wallahi gouvernement man ɲɛ ni gouvernement ɲana nin kuma tɛ fɔ jamana kɔnɔ nin kuma joli de fɔra ni tɛgɛma deli ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ ni Mahitu minana ou bien Diko tun ka minɛ wallahi nin kuma ɲɔgɔnna tun tɛ fɔ i dusu mana tiɲɛ cogo cogo nin kuma ɲɔgɔnna tɛ fɔ mais nin bɛ minɛ o parce que nin ka dɔgɔ nin bɛ minɛ nin ka dɔgɔ a ka ɲɛsin Malikɛ k'i ɲɛsin Diko ma kɛ ou bien e k'i ɲɛsin Mbuye ma kɛ dɔgɔyali tɛ o i tɛ se o e b'a dɔn n'i y'o kɛ i tɛ si fanga la parce que i tɛ yan anw kama a vrai dire i tɛ yan anw kama ne t'a f'i ma bravo parce que i bɛ baara la anw de i sigira k'a fɔ i nana baara la anw de mais y'an bɔ ɲɔgɔn na dɛ y'an bɔ ɲɔgɔn na dɛ i ye Banjugu min a ye kuma min fɔ an bɛ kuma in contour la 100% mais Banjugu ye maa minnu tɔgɔ cité olu kan ka wele de k'olu ɲininka mabaya t'a la de moriya t'a la n'aw ka moriw de don an ko jamana de c'est pour cela que le Lenki Maninka famille an ko foyi tɛ ni jamana tɛ wa ni jamana tɛ foyi tɛ wallahi an ka kuma kan ɲini de mais ninnu bɛ diinɛ ko kɛlɛ la mais k'a sɔrɔ diinɛ t'u bolo i b'u ka entrée personnelle de kɛlɛ la an ka taa abila i bɛ ka i da tiɲɛna o wallahi i bɛ ka i halakitɔ de filɛ bien a ye mun de fɔ k'a fɔ i bɛ ka ta tiɲɛna kun jumɛn de la n'a ye nin kuma fɔ a ko i bɛ ka ta tiɲɛna kun dɔ de la kun min na a ye arasba di accepté kuma in ye nin de o i bɛ ka pro fɛn fɛn bɛ yen a si tɛ i bɛ ka fɛ ka sababu kɛ ani arasba de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ hɔrɔnya de ka gɛlɛn ni fɛn bɛ yen i bɛ ka hali n'a sɔrɔ i man di ne ye hali n'a sɔrɔ ne t'i ka fanga fɛ mais arasba de taara i ka fanga tɔ tiɲɛ i bolo wallahi arasba de taara i ka fanga tɔ tiɲɛ i bolo parce que arasba de y'i ka fanga tiɲɛ arasba de tun t'a fɛ i ka sigi ni man ka fɛn fɛn bɛ yen a sababu bɔra arasba de la arasba de ko maaw k'u ka hakɛ ɲini ni muru ye o mɔgɔ kelen ka tila ka taa fara e kan i bɛ ka minnu ye e dɛmɛ ka e lasigi e ma se ka fɛɛrɛ ɲini k'olu ka kow ɲɛnabɔ mɔgɔ min ko a b'i kɛlɛ i y'o de ta k'o giri i yɛrɛ la komi i m'a giri i yɛrɛ la ten o i y'a sara de parce que a bɛ wari ko de la a tɛ jamana kɔ la komi ADP Maliba ye wari d'a ma élection kɔnɔna na cogo min de a b'o kɛ cogo de la n y'o de fɔ n ko maliyɛnw tigɛlen de bɛ arasba de la a ye taa arasba de ɲininka i tɛ sigi kalindi na Sese Mako tɛ sigi kalindi na ADP Maliba ka dɔrɔn min bɛ arasba de kɔnɔ a y'a minɛ k'a dun wallahi a ma se ka baara k'a élection kɔnɔ k'a janfa ka taa Sumayila fan fɛ tugun o Sumayila kelen ka wari d'a ma tugun Sumayila ma passé tugun a ye Sumayila to yen ka taa IBK négocier IBK ka wari d'a ma parce que a siranna saya ɲɛ ka taa IBK soutenir awa IBK mɔgɔ minnu y'i dɛmɛ bi i y'a bɛɛ ladon prison na kelen kelen mɔgɔ fɛn fɛn y'i dɛmɛ i y'a bɛɛ jigi tigɛ kelen kelen hali n'a sɔrɔ an ko silamɛya hali n'a sɔrɔ an ko kafiriya hali n'a sɔrɔ an ko jamana de mɔgɔ o mɔgɔ y'i dɛmɛ i bɛ ka i janto tigi la wallahi i t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli e m'i ka carrière tiɲɛ de i denw ka carrière i y'o de tiɲɛ parce que e denw tɛna fanga ɲini ni maa bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ tugun maa minnu y'i yɛrɛ faga e k'a fɔ k'olu b'i faga i den ye tugun de k'u b'u yɛrɛ faga k'i den dɛmɛ komi e kɛ cogo o tɛ kɛ tugun k'a sababu kɛ e ye jugu de fisaya ni nin ye
voilà munu ye bara ke ni ye bara de kire ka fo ko ada tukire ka fanga kono otere e de kera sababu ye na ale da tukura be de kera sababu ye na ye fo bali fo c'est-à-dire min manga ka fo min folie interdit min folie criminel de akado ada ka fo ibe ka ededo voilà ededo non te ni tu nyuka hakedi ni tu nika gouvernement zere comme akanga zere tukomi non mais itisaka ningembu yelo itisaka ningedi kolo itisaka ki haidara law parce que ibaro no lugo ku itesi fangala itesi fangala parce que ite fangana maliende unkama ebe fangala ni mori nunde kama ebe fangala ni ndine nyama nunde kama awani nununte ete awani nununde do hari ni mali bebe sa ni nunun koni ben koni nununga hakebe soro nununga hake basigilendo wallahi ebe daka sino papa katila c'est pour cela que magota auna eka aulaje aventure la eka aulaje tunala eka aulaje jamana kono ko manye falatudi eka anfaulaje eka ambaulaje do koroyara do sujera ka soro isi masi a degré la de oy fantaya di ani hami ani miri ani bara kontanya voilà ni ay swali be ka taya bingani be ka ke be ka mobilu attaquer bara kontanya de do almami jumen bora ko kele ke ube kata fo mimbari sanfe eta fo mimbari sanfe mais bu to mimbari sanfe ka fo trouver riche munun nanani dine ambo olu deme ni jamana est-ce que mali est jamana wa jamana mi mo kangi yere faga est-ce que mali yo jamana c'est pour cela que le lengsi itole dibila o dakara auna e botola parce que ika hakilna be kala bara ika hakilna be ka famu dine kono ibe ka min fo kito wo kono billahi be ka ke kelenkele yi tege nyisi mawo mama mali kono wallahi anya woye anya do ka fo ko karsa mani wallahi mangalon sirala de wallahi iko mauma manyi iko mauma jogo manyi iko fenfen bena mali kono kele fenfen kanga ke mali kono a sababu ye dine de gouvernement tieni sababu ye dine de jamana de onka hakke minani sababu ye dine nyemawde wallahi kemede do kele maje le links wallahi odi yato ambe sayu nofi fo merde ti tamboy babali tamboy prison don tanto amboy fo il est tanne bo le links ko nofi ko ni non ndeti de do ne ras 24 parce que ne nyaba la be ka minke quoi ni faso ko de do ni mie kuma min fa manga ka fo mais ate faso ko law abe dine ko de la mais dine ko nyere konana ayito dine kono kata do kuma were de kono ima dine kala ima famu iko ku te faso fe mais iba fe ka politique fana ke dine fana jugoro iba fe ka politique fana ke an kanado ka fo ku be politique kono be ska marcher fen fulate marcher ibe kelende ta odiato kirako aw dina nyema munumbe na ne ko fe kaw yere ke dina nyema o ye kaw yere ke dine fam yali kelaw ye ko akasoro adoni bawla akasoro aw ya kalanke tellement que malien te fendo be kan yere ya kuno de tellement que ante fen kalama tellement que anka hakilna amambu kata yoroja ni mauma seraka aya kilen fo ko krofanye dro ambolo sangoni abana e mori e dine fam ka dine fam awni ala te nunu de dine fam dine be fam ya tande awni wallahi billahi nyankale Allah bandugu jolen fle romina wallahi ibe ayando dama iba nyinga ayando la be qur'an romi billahi atesega fo orke kafo abe ni nyoro de la numéro hake ni de billahi atesega fo atesega cité kafiye no de fo ngu ye qur'ana kele mingala billahi ne ode kala ita do katemene ka itese katemene ka wallahi ibe ga kale na chie ka halaki ka nasi ana de la to billahi o be halaki to le ana musoli jumu ni ami yere ma nyina mai ki ye de ma nyumanye wallahi ni ye de ma nyumanye esega ni sigi musoli ko ni dila deta c'est bien awana soro aw mori nunu ka fo aw ye demba nyumanye ka fo ko aw wolola de aw nya ba dew na chogo me aw ba fe mo were dew ka ke chogo la billahi kuma min fo aw be ka boli tasira min ka o te bolo tasira ka aw be mali de laje na ma dine laje ka mali de laje na ye mali dew laje comme ibe ka accuser chogo mi billahi be toro fen ko na be bo akono ibe ka mai be ba do ibe ka manyo ibe ka madeli kanye fana o be bo kalamo ngara zabadi de na ka fo ibe ka nyana odi ato diko dogole mba ko ani diko olu kera teruwe kera balma mawe ngwarazebeli arasbadi de nana ka foko diko ka foko ibeka kanyi c'est pour cela que mbuye tigelembe arasbadi la ate hara feka tidiri hara arasbadi to wallahi mbuye tafe mais tisika boka fo ne de ya fo yon ko ne na ka demsunu ndo kumana ne ni kumana iko arasbadi yesira bla mena ite arasbadi fe olu na arasbadi jera ka keleminki ay traition de ka ebe de jamfa horonya kono dambe kono kuma intesa man mikoro ya intesa voilà kani sigi ki kuma mikoro la ko inen kadi arasbadi wote sa dignité de do wallahi wote jamana de do dambe ni horonya ki yere fe ki yere ika ki no fe mo fe c'est très important mais arasbadi bana yere la ka bano fe mo la wallahi abeka yere nyini de mais plan mi ba bolo arasbadi
Non, mais c'est fini. Et ta banakaba. Wallah. Anta faut ite kuma radio la sa. An ma faut ite botele la sa. Ok ça. Mais arasba di ko de bana en réalité. Ne rebe ko fiye mene. Ne rebe ko fiye mene. E ka simaga nyininka min pasera ne ni simaga tie. An communiquera min pasera tie. Obene ni simaga de tie de. Ale ba do ne ba do. Abadon be ka min fo. Abadon ba fe ka min fo. E ka simaga nyininga no de fo. E ka entourage ne be arasba di wallahi. E ka entourage de billahi ne ras 24 be. Idale be simaga la de awane re dale be simaga nyado horondo do dobe ke horonye be ke chintike me be sirande dobe ke ladriye me be sirande cheba bolo akanga sira cheba bolo akanga dogo kodoka akanga kali kodoka ala ni siran sababu aka vi kana chi aka vi kana blood danger la wallahi mo chaman de bi kan entourage nyo de fungo sediri makoti wallahi ne de ko ngwarazba di ko bana billahi bana anga banjugu bla ngo vocali mi malion ankana ne kaba koyde wallahi billahi ne maliko banende wallahi ada anga sawama balla islamu anke foi sharia fayemi yekeneka ayemi mekeneka mu flani koron fe kabinu ka ko damina na kana bla bila on ma feyi o la mi jala ki yoro islam ya ka sharia kono kele kuma min yɛrɛ bɛ ni karamɔgɔw bɛ munumunu a da fɛ k'u nacogo ma ɲɛ foyi t'u nacogo la u nacogo tiɲɛyɔrɔ ye min ye u k'a fɔ an k'a mɛn u nacogo tiɲɛyɔrɔ ye mun ye ko puisque ko ni alakira tun bɛ don dugu la k'a b'a lajɛ ni seli bɛ wele o y'a ye i tɛ dugu min lahala dɔn kɛ o de kama n ko i ma i kɛlen kɔfɛ ka hadisa ni kuranna dɔn i bɛ jamana min kɔnɔ dɔn i k'u jamanadenw dɔn a donna an ka jamana in kɔnɔ yan ko maaw bɛ seli wele nga b'u ka mushrikiya bali a y'a bali wa mais anw ka seli n'an ka sun o y'a to an ye kiiri kɛ ni kuranna ye wa anw de ye majorité o y'a to an ye kiiri kɛ ni kuranna ye wa n'an ko ko nacogo man ɲi o tuma an bɛna sariya jumɛn défend ko nacogo ka ɲi démocratie wa o nacogo ka ɲi wa jɔn nana n'u ye français ni américains hɔrɔnw tɛ danbetigiw tɛ silamɛw tɛ. bien an ka taa dɛ. Malion nyo de fowe sanko Mali e terroriste jamana de terroriste minundo oli yanka kramo de oli yanka dine nyema de wallahi haru teka islamia defa wallahi non te nimbe ka kuma min fenu ni kuma nye malankuliya kuma de ni kuma nye yere sago fo kuma de me ani kuma nye chin te kelenya wallahi ni kuma nye kuma sulu kuma de har ni arabu yere ni kuma min ninda iba fo ko amakala doni tala ate fen kalama parce que muna dine fendo de kira ya fo cogo mi ani ala ya fo cogo mi ana sebene nana qur'ana kono cogo mi akoko dugukolo ferlende do ni masiki ka dine la batuniya e ka wuli kata yoro wele dine nana ninde kama mais dine mana ka fo ko ibe do de kele ko dugukolo mine ka fo ko ibe ala batu e ube ka mishiri jo wallahi ni yoke ite ka dine batu ibe ka setane de batu ite ka ala batu ite ka kira tabloke aw bodo karamo bodo nebe ka minfo ibado ne nyambe minna wallahi kamgo kele katri kele kabo asigiro la ko ke misiri billahi te ka misiri jodo ye misiri le jo me be ka sali jahanaba de kono ibe ka sali jahanaba de kono parce que ala ko ki ma de ibe dugu kolo minka ni masigi ka dine la kanaya ika wuli kata jamana were la ika wuli kata yoro were ika dine be se ka basigi bolo chogom ni mali te islami jamana e munana o ba fe ka malende on faga munana o ba fe kanga view de tri munana o ba fe kanga jamana ka ture akunka aw te se ka bo kata jamana wero la ngo dafe jamana o bambolo Senegal u be Côte d'Ivoire nunun be Guinée nunun be mais nunun be shigiro de nunun be shigiro de est-ce que horonya be nununa est-ce que la dira yere be nununa aya lame de nananai wa balma munun be koron fe aw ma bashi o ka tabolo la te fengo fenke unani ni biche kelen tala mi ye sharia soso kele ona kelen ke mi ye sharia soso ko ye munima o kari munima o manga kari wa hali se ba yamba be kari akana bien awe ni lame nintaka juguni banjugu tai wallahi nim fana be terrorisu ale fana be aga yadi nunu amar kufa nunu abe nunu de soutenu bon ni million de be Mali kono est-ce que Mali be se ka basi o dia to anko dine ba dama faso ba dama ni dine faso minjo o faso kele ale de ba ti wallahi dine be faso jo faso kele billahi habati même makana karawe ayita wallahi dine ma maka jonde ayita wallahi ayita Arabie Saoudite dine ma jonde wallahi dine fanga be makande ani Madina
dine fanga be ni raison fly dron de la ni raison fly non te jamana to dine te c'est-à-dire dine fanga te nunu shi kono aka sera foi te boli nunu shi kono wallahi mais na mago bala ka foko ko terroriste munu nana an kele munu nana nu be ka anga armée détruit ibe ka an de fa ibe ka an ba fa aw ko halbi aw sigilendo sali goloka aw sigilendo mimbari sanfe ko lu de soutenir an faw de be gerkero la mugu be ka ti olu de la an baw de be dugutaka siraw la olu de be ka mine ka violer an sigilendo ka de laje an sigilendo ka foko ede almame ko be ka ala tafo ibe ka ala tafo est-ce que ibe ka ala tafo est-ce que fem be ka est-ce que aba do est-ce que aba ka fem min fo est-ce que aba conséquence do wa est-ce que aba do wa ata don mais nous be munde nyini mali kono ni nunu temine nunu be munde nyini mali kono ni nunu temine na be ta jo mine ku datuku mo munu be ta frufru sunye ou be kata gâteau sunye ka dun kono kanu faga abo lu mine ko lu datuku prison na ka prison fa demseni biye kenela ka soro chokoroba u be munu be ka jamana la goshi chokoroba u be munu ba fe ka jamana de tiri mais lu temine de nka on de be mine na ko femi mani on de be mine de mais no lu ko femi mani minate ko lu la de e malion awni ala cha on be sega nyogon kanu nin kanka on be sega be nin kanka on be sega antege di nyogon man nin kanka ha ay ni lamede akedi nam ali ibn abi talib ala kray ali bla ka monument bekari akatla ka laje kaburu na kola talendo katene sibiri nyakele ka aka beti ka bedala kay kray ali bla nilla radiyallahu anhu wa arda ala kra ay ali bla la monument ku yemuye ko tangalante wa ni monument ku miseka dugu tanga ku miseka kariwa na be mo tanga e monde ke meka on kunafa ko tangalando na be tanga ka miseka kari donc c'est mi ba nga jamana en kono ko dogule mo lete mbalma al-islamo kene kan kodo mais balma ke mi fleni ay mon ke jamana ye beba kalama e de la kan ni nyon kibariya be giya kono kini mabe kelela akika chede umina ka klako la segi ima o kisile ama foi kula l'islam ayate obekewa voilà ala mere terroriste munu yanka mo mine aga yadi nunu yanka mo munu mine katla ko bla abe ko lu de féliciter tanko koni islamiyate koni islamiyat tunte ko est-ce que mo bo ke ni islamiyat tunte attaque awde ko yadi nunu ko maliende onde do akoko kufanu maliende onde do bon maliende kan maliende mine ka bla aya bla kunjume de la amina kunye kunjume de la est-ce que aya mine kanga mine wa nko aya mine ni dine de toy aya mine ni dine de sharia toy ka fo ika sonka dine de ma nka dine iko sira de la batu sharia ka tigeni sharia ka tigeni qur'ana kuma be ni nyoro de kaw anga dine nyama numba fe de ko mali sharia ka tigeni qur'ana mali sharia ka tigeni qur'ana ngo abe mo folo min fa ngo awde do abe ma folo min fa awde do wallahi parce que awde birlembe walina folo ka awde dalendo awte barala fantan abe ka balo olu de la olu ka drome de be ka o balo dine ya aw fa folo qur'ana sharia ya aw fa folo qur'ana sharia sidiri ayaw sogo tige de ayaw yere haram ya nyama de kono nan ko islamiya de ko qur'ana ka sidiri kwanga sharia de tige ni qur'ana e wallahi billahi aw sogo haram ya lendo balo lila aw kanga mine ka janide parce que aw sigilendo do de be ki balo ebe misiri min kono ni be ka ni wajuli ke wallahi fantan do de be tilela wallahi briki bina do de ka wallahi do de sara ko ji kono o wori o dona misiri la esigile mbo kono bi mais imirna to la iti sigi ka do taw tigi de do de tora tchentenka mais iti miro la de ibe miri mundela ebe sumala ebe ka qur'ana min kala ebe ka yira o de chinye mais e qur'ana kala li be ka kala yoro mina ne ko jonundo yoro jonde yoro dima munum faw be ka sa amaru kufa be ka munum faw tege aga yad num be ka munum faw mine ku faga wallahi olu de be ka wala kana halbi aw ko kiri ka tege ni qur'ana de ko mali kiri ka tege ni qur'ana de nunu be mali kono me mali ki be nunu nyinia est-ce que mali ki mago be nunu na wa non de fo ngo mali ki te jamana kola sa wallahi billahi mali ki te jamana kola amma fa yini mina mabbe ou abena kuma te nyoro la ne konko kuma do de bora ni nda manga ka boata har na sura dusu tiana mais ni ay kuma ndo na da gouvernement de nord gouvernement de ma joro fa gouvernement de ya ja ka hakela parce que ale ka hakem minanen ko fede ale wulla kan kuma fo c'est pour cela que
ale terroriste ale olu soutenir ka tɛmɛ gouvernement kan mais a ma miiri a bɛ ka minnu soutenir denmisɛnnin minnu b'ale kɔ terroriste ninnu bɛ ka olu faw n'u baw de faga a ma miiri nin fana la denmisɛnnin minnu fana b'a kɔ olu fana ma miiri nin na parce que karamɔgɔ ninnu y'u hakili tromper de quoi y'u hakili ɲagami k'u bila de quoi n'i sara anw nɔfɛ dɔrɔn i ye arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ ye non aw ma hara daminɛ aw yɛrɛ taara a don silamɛya yɛrɛ kan ka taa cogo min yɛrɛ aw tɛ fɛn kalama la fɔlɔ a ye nin cɛ lamɛn a ye mugu de ci dugudenw na wa a ma mugu ci u la mais kuma min bɛ fɔ ko n'i b'i ka misigi lamɛn a bɛ carte mémoire bɔ i kun misigi lamɛnna ka carte mémoire kan ka bɔ de n'a ma a ye nin lamɛn ko misigi yɛrɛ de man ka lamɛn mɛnɛ misigi yɛrɛ de man ka lamɛn n'i bɛ ka misigi lamɛn i ka carte mémoire min b'i kun a kan ka minɛ k'a labɔ o tɛ a kan ka minɛ la de Mali bɛ avancer nin kan kan dɔw b'a fɔ cu dɔw b'a fɔ ca ne t'a dɔn anw kan bɛ Mali jumɛn de la k'a fɔ an b'a fɛ k'a jɔ n'a sɔrɔ a bɛ jɔ nin kan in de ka Mali e cɛ wallahi an ka don da kelen fɛ ka don da kelen fɛ nin kɛcogo tɛ wallahi ko ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ ka ɲɔgɔn ti minɛ billahi nin kɛcogo tɛ wallahi hari misiri hari misigi k'o tɛ lamɛn sisan kɔni a ma ban Mali ma kɛ moriw ta ye Maliki kɛ hɔrɔn ye wallahi من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أركنا دكتور صلى الله عليه وآله وسلم koni mami ye kojugu ye ni bi se ka yelema I bolo la ki ka yelema ni bi se ka yelema ni ti se bolo la ki ka yelema I nenguna ni ti se ki ka ko I duskuna kene ni fo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o ko ade fere yi me sisa ande fere mu ko pisike koni nana fanga do soro ki man ki ka fanga sigi ko ta sanfɛ ay fanga jima soro ay fanga munu soro ya malien mu sigi koy france ka fanga sigi le unu France wa dina ya aw ni ba da fa wallahi bien aw yaye nunu ninte jamana nɔfɛ nunu ninte jamana denw nɔfɛ de ko dinɛ est-ce que nin bɛ dinɛ dɔn est-ce que nin karamɔgɔ in bɛ dinɛ dɔn wa a ko ale nin bɛ dinɛ de nɔfɛ de mais ale ka sira tɛ jamana la jamana in bɛ détruire de terroriste minnu nana Agayadi minnu nana Amadu Kufa minnu nana olu bɛna de ka jamana minɛ ka jamana kɛ dinɛ jamana ye ka jamana kɛ Allah Maliw Allah Maliw wallahi billahi benya bɛ tiɲɛ la wallahi benya bɛ tiɲɛ la n ko nin karamɔgɔ ninnu mago tanna wallahi ninnu mago tanna wallahi bon ninnu bɛ jamana kɔnɔ ninnu tɛ ka minɛ an fantandenw de bɛ ka minɛ ka datugu prison na anw de bɛ ka minɛ ka gosi anw de ka baaraw bɛ ka tiɲɛ fɛn tɛ ka fɔ la n'an wulila ka kuma k'o kɛlɛ kɛ an bɛ minɛ an bɛ datugu marifa bɛ ten na gasi bɛ ten na mais k'a sɔrɔ terroriste dalen don I ka gaw kɔrɔ I ka dilanw kɔrɔ mais n tarike I b'u da sago fɔ gouvernement ma I b'u da sago fɔ jamana ma a ye taa histoire lajɛ a ye taa Google sanfɛ a ye taa Google sanfɛ a ka taa Saudi jamana la n'o de fɔ n ko alimami joli joli de minɛna ka datugu Maka ye k'a fɔ a ye kuma fɔ kuma in bɛ dankari gouvernement na mais terroriste t'olu fɛ yen a mana kɛ cogo cogo olu ta terroriste tɛ yen de mais anw du silamɛya source bɔra olu de fɛ yen ko I kana fɛn fɔ ni ɲɔgɔnna kuma wallahi ni ye nin fɔ Saudi wallahi billahi I b'i sigi prison na e tɛ alimamiya kɛ tugun I t'a kɛ tugun mais an ka gouvernement lajɛ aw hakili la nin de ye diinɛ ye aw hakili la nin de ye silamɛya ye wallahi nin tɛ silamɛya ye awa nin tɛ diinɛ ye an bɛ taa diinɛ wɛrɛ de ta mais nin tɛ diinɛ ye wallahi an tɛ silamɛya contre la mais silamɛya tɛ Mali la wallahi silamɛya tɛ ninnu bolo wallahi silamɛya min bɛ na ni fasojɔ ye silamɛya min bɛ na ni bɛn ye silamɛya min bɛ na ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini wallahi o tɛ ninnu ye nin karamɔgɔ ninnu tɛ ninnu mago b'u ka hakɛ de la ni sigilen don minbari min sanfɛ ni sigilen don debe min kan fantanw de y'a sa k'a d'a ma wallahi même kuranna min b'a bolo a ka dɔrɔmɛ kelen t'a kɔnɔ de anw de y'a sa k'a d'a ma mais a mi miiri anw na a ko k'u kana anw da k'an kantigɛ de ni ninnu nana ni maa o maa ma kalan e kan ka minɛ ka da ka kantigɛ de mais k'a sɔrɔ ale dɔrɔn de kalannen bɛ nin jama in bɛɛ cɛ la bon jama in bɛɛ de bɛ sa ale kelen bɛ to balo la a kun tɛ nin ye wa nin tɛ ka jamana bɛɛ détruire wa est-ce que Mali ye diinɛ est-ce que Mali yɛrɛ kalanna est-ce que dɔnnibaga yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ min mago bɛ faso la de est-ce que kodɔnna bɛ Mali kɔnɔ komi malinka komi le lɛnsi k'a fɔ ko ye faamuyali ba de sɔrɔ Mali kɔnɔ wallahi a tɛ yen aw ka mori minnu b'aw bolo billahi ne tigɛlen b'olu la wallahi aw ka mori minnu b'aw bolo aw ka segi minnu b'aw bolo k'u ye faamuyali de sɔrɔ ka kuranna kala komi le lɛnsi ka hadisa kala komi le lɛnsi ka fiqhu kala ka ninjila kala komi le lɛnsi wallahi billahi bɛ ka boli taabolo dɔ kan I tɛ bolo a kan wallahi I tun bɛ jamana de bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ voilà n'a y'aw sigi aw ka ekaran kɔfɛ de le lɛnsi bɛ tan de dessin de don de ordinateur de don nɛgɛ de don de a tɛ ye
munyato ala ye meleko dogana munyato ay jina dogana munyato ala ya yere dogana ngo kunde bala kunde bala nete le lenk sido me mo be mi ba donde ana tugulembe kira no fe ne maye ne muke maye me ngo mo temina munu yaye mais ambe ka bara kena ka hakilnay o de idéologie c'est ça la vérité am kasirate ka le lenk siye mais mo be munu yaye mo be munu ba don mais ambe bara kena ka hakilnay aka mentalité mi ba kuna de ambe bara keno e kadala amma ko bala o de mako jiebe mako be le lenk sika hakilna wallahi barazba di ka hakilna foite aka hakilna foite mi be mali defa wallahi hate aka hakilna foite wallahi arazba di ka hakilna foite min nafa be malika min nafa be malende on ka wallahi hate aw koko aw be le lenk sina arazba de comparer ngona har na so arazba di kele damne le lenk yin mais wallahi le lenk sika hakilna arazba di wololo kono de et puis abe sa o kono o hakilne abaka bara be ko kono de fo sa ka si amado mi atese ka teme le lenk sika hakilna kantuku fo ka jien wuli voilà mais doni te malen donna kalanta nante fendo ante fen kalama voilà dine batu te tugude dine nyanyini te de karamugo batu o de banna karamugo batu te de ka jamana de tiri o de banna o de hakilna banna ka jamana de tiri o te de c'est dire ka jamana dembe de faga am munu ye moru ye amunu ye dina nyama yo an kan tege de nyoma on ta ka ke jamana ngo ni ndedo anu be jamana fe nunu ye kelenye fokansa anti tabolo defa an kelen ko fe ka faso tabolo bla l'islam ya inte wa andalen do ala fana ka fo foite korata asanfe malien wa awde wula ka fambe ke mankanya 26 wallahi billahi itlobe na ko fente fembe sangorota islamia sanfe o islamia jumendi ko islamia dite malabe ka kuma fo dabara de la meotensa kreo de fosa akoko mado de be na nkofe mamnu be islamia fo dala me duskuna wallahi te ni duskuna ebe ka islamia fo chogo be na be duskuna wallahi ta fo ninke chogola wallahi ibe adama don sensibiliser mo kangu ka hakenu ka bara soro chogo mi jamana kono islamia tise ka bashigi yoro ko jamana kono ko jamana dew ni ya sigi roma saba ka fo ko flain cité barala ko kelen dron de be barala ni islamia bisiga sabati wallahi hate ayta arabu jamana wala anya sigi arabu jamana wala de ayta arabu jamana nun kono abebe barala bebe barala mais olu banendo islamia la olu maso islamia voilà e beta kabo yere nu yere ta kuma yere mina nyona yere en frafi de be giringiri ouais ne islamia ne islamie kira do de bora malew nawa kira do de bora frafina wa en contre le momi bora frafina o e frauna de bora frafina na auto do mbo fawi voilà frauna de bora frafina c'est ça la vérité ti dem foité anabi me foité mi bora frafina ti voilà mais ni nyoro fo do ba fo kono ko frauna bora frafina ko me ko nabillahi musa fana bora frafina yeso lu be fen kalama wa parce que il va faut que Pharaon tombe esbit il va faut que nabillahi musa fana tombe esbit non oluma kala ku kata kala ou be katu ka karamo nyininga e ka to expliquer ko musa tombe yorojume c'est ça la vérité ko tombe yorojume a tira de wa o a wolola yorojume munde ya lase esbit ma kunjume de ya to na be esbit ana bora esbit est-ce que oli ekelenyi c'est ça la vérité donc malé o makala ante fen kalama wallahi manti fara mo wa bidurula asakuye muye awde mata do ke ngala ka islamia ko tawa islamia bi ko ta ka sharia utowa islamia bi ko ta ka kiri uto ni ye shwani ke bulo betige ni ye jene ke ma furu ke ko ya keme bi boyla ni ye furu ke be farala choru bien ay min fo sisa islamia udni ko dama de nyogonje ni ndo ko Amadou Koufa ko ale be mo fagade ni ko sunyal la itege de betige est-ce que nous islamia informe c'est pour cela qu'il be politique de la islamia kono itege islamia nye berebere itege anye fosa wallahi aw tesega fo ka fo aw be kitabu kelende kala hadisa kelende kala wallahi qur'ana kelen ne be qur'ana kelen min do ko kelende do soran kelende do o ayan kelende do ka fo ne ba fo do ka sa e ka fo ko do tege ka tege billahi makala do ta engaloni billahi wallahi do ta engaloni aw be ko aw be chien kay mais a chebe yorojme aw maseka kufa wele ka chien fo kufa ou be aw be na ujo fantande unde kama ka fo nunde kanga mine ka faga kufa du sigle be malen dembe de kunkaya e karamo kembe dabara bayala e ka wuli kata kufa fengi ta fo kufa ya kirit ke choma manga ka tiketende
aye munun faga olu manga ka faga munun ye sunali ka olu manga ka faga olu tege de tunganga tige mais be dabaraba la misir de kono ite bokata aw de be jamana ti ka auto mimbari sanfe ka soro awte papa mais gouvernement be siraw nya on te siraw nya de ni gouvernement ma kurana kala billahi nya kala de mal ka foko maliki be sali ntanye sa wallahi sali ntanye maliki ebe ka sali mais ite ka barake ni horonya ite ka kini dambe ebe ka sali ite ka barake ni malin denye ebe ka sali ite ka barake ni dignité ite ka barake malende on kama maliki c'est ça la vérité ibe ka barake siranen do mori munu nyede aba mori kelunde jamana de tri o mori kelen biambe gila fen fen na olu de nodo ite boka chien fouye iku dabo jamana ko kuma la aye dire yere de sembo gouvernement kono mo te nunu fele hakina mimbe nunu na anyo de fo nunu tisi ka do politique kono kunjume ndala fo kata 5 ans de formation kata 5 ans de kalanke politique la tugu kana kuda do politique kola mais mo munu ma qur'ana kala kado ma hadisa kala kado no lu nana ka fo ulu be kuma dine ka katla ka fo ulu buda do politique la net tado jamana o be bouger kata rojme tori be pas mali te pas wallahi tori be avancer mais mali te bo anola de wallahi ate bo anola kalambali kunfin kana ka foko ale be jamana la développer ni hakilina doye akalanta la dunia tala ale fana domaine wéré de kala mais o jamana beta rojme abe malito ni mori nunde bolo abe malito haidara ka hakilina de ka abe malito mbuye ka hakilina de ka diko ka hakilina de ka mahi nunu ka hakilina de ka jamana de tiri kantoro kanyani ambe ka sadongodo kogoju kono ambe ka sadongodo chenjemba ka so rasi munu be ka lakana olu be ka sa labana so rasi muso de tiara ka teme so rasi cheka tellement que sorri tio be ka sa dongodo mo biduru mamuga makeme fla olu de be ka sa nu nana ka foko makeme sara iba soro makeme sabade sara mais tena chien fanye so rasi muso dama min be yiri kono bamako min dalen be luase la min dalen be yoro wela ni setu ni dewnye mais maliki muna ete sugo kele fanake ete sugo kew mais arabari dogolem bi kofi abe manana kan fol abi kofi abe kam o violo abi kofi abe kam maw nambara abi kofi abe kam maw ka worimine adogolem be ni ibe kako maliki wallahi billahi bi nimisani na wallahi nyen kale ala maliki ibe fanga mina ibe wuli sini ni wuli la sini do de bi convoquer maliki wallahi do de bi wele kati datu wallahi nyen kale ala malendo ambe plenty do kama kani yere sege wallahi ambe plenty do kama onde ya fo wallahi ambaki foi ka barake ni tlinyari ni ba fe ka barake ni chie ka keni horoyen arasbadi mine ka datu turerisi do ani aga yed bekele arabari mine ka datugu haidara wele ka nyinga mafu ka datugu de me awele ka nyinga komu na bandugu ya todo kuma kono pata dona kuma do de kono kuma mi ama to manga ka ya kono ikambuye wele ka nyinga munya to ayeni kuma fo c'est ça la vérité mabayate o ikanga nunu bewele ku nyinga ete déplacer kata de ni déplacer kata iye fanga de nagasi ni déplacer ka fo ko ibeta idara fe ou bien ibeta mbuye fe o koro ire ko lu de kabuni jamana sere o koro ire ko lu de be jamana sanfe e sariya tigire ko jamana sariya e bi tu no de la ibu wele ibena ki sore o te doya lire o tayira ka fo anka mabatere o tayira ka fo ifatere o ide ka jamana sariya bonya ni ya obe ka déplacer kata idara nunu nye kata mbuye nunu nye femerete jamana fanga te se ka sansoro jamana sariya te se ka sansoro parce que aw be barala ni sariya de toy sariya to la ibe toy no de la sariya ikana sariya de segere mais sariya ka wuli kata e segere o jamana be ta yoro nyime o jamana te lakana hine to no jamana kono makari to no jamana kono tiente fo jamana kono ebe wuli kana ne baraka fo ebe na ne nyinga ne ebe ne nyinga la nyinga mi mandi newa o tisika kiwo mena nana ki soro sariya mblo kono iba nyinga sariya mi latige sariya kono akanga nyinga mi kanga kala obe kala sariya mblo kono iba nyinga abi jabi me ga déplacer kata mbuye ye ka fo nani nyinga ni de la ebe sika question posé mbuye ko abara itese har ni kungro perna de maliki itese har ni ma keme de black kada itese aw de be déplacer kata nunu bela jelen fe ya aw be se ka tien fo nunu yewa c'est ça qui anka sera te avancer c'est ça qui ante tien ka c'est pour cela qu'ante avancer malien dombe ka faka dongodo ambe torlendo dongodo anyanyendo tongodo fem be de décembre malien dona fem be de décembre bana foitei min décembre malien dona même hakili doron décembre bana surtout kalante kuma o kansa anga kalaw machinria anga kalaw jiano voilà donc malien nunu ka kuma te banfola nanye watike ambe watike dogola akera famade ça de tunyam fama nyoma parce que ntanti do bwana c'est pour cela que ntum fama na vidéo kela mais comme ala fana yo de foko kullu nafsi jaa'ihatul maut ko saya bina ni chiedi saya ale be chie bangi imana nyuma fo saya de bina ni chie imana juguma fo saya ale de bina ni chie isona ale de bina ni chie imaso ale de bina ni chie donc ala kan fa chie ka
ibe yele doka saya la bi mais saya te mogoje ibe dimi doka saya la bi doka saya abi toro bi mais saya mogotaje danfen fo ite min baje ala kan sa cogo ɲe ala kan kanu do ɲɔgɔnna ala kan mali ala ka basigi halbi ala kan tin do ɲɔgɔnna halbi maliyɛndenw an ka miiri ka taasi k'a fɔ ko mali anw de ta ye an ka miiri ka taasi k'a fɔ ko foyi tɛ mali c'est-à-dire foyi de t'an bolo ni mali in de tɛ quoi wallahi an ka miiri ka taasi k'a fɔ ko mali wallahi i mana ni fɛn o fɛn d'an ma an ka mali in dɔrɔn de ta an kana fɛn wɛrɛ ta ni mali in tɛ quoi c'est pour cela qu'an bɛ se ka avancer k'a yira fana diinɛ ni faso i tɛ kelen ye fo mali k'i ka baara kɛ ni nin ye i b'i ka diinɛ kɔnɔ chrétiens b'u ka diinɛ kɔnɔ minnu tɛ diinɛ la olu b'u ka diinɛ kɔnɔ de mais diinɛ ni faso i tɛ kelen ni maa min y'a fɔ k'a fɔ ko a bɛ dankari faso la a ye dankari a tigi la c'est ça la vérité a ye dankari a tigi la c'est très important wallahi aba nunun bɛɛ ɲini k'u sɔrɔ de i ka nunun bɛɛ wele k'u ɲininka an sigilen don k'aw kɔnɔ kelen kelen n'a y'a sɔrɔ i bɛ faso ko la kɔni maliyɛndenw bɛna faamu n'i tɛ faso ko fana la an bɛna faamu dɛ an t'i contre la k'a fɔ i ye nin minɛ k'a datugu a kan ka datugu kɛ parce que a ye sariya de sɔsɔ mais a ye minnu fana tɔgɔ fɔ olu fana hali n'u ma datugu ni ɲininkali kan kan c'est ça la vérité donc n'i sera k'u ɲininka mali k'a bɛ diya ɲɛ dɛ hali ni m'u datugu de mais n'i ma se ka ninnu kɔni ɲininka sisan an b'a dɔn i sigilen don kan min kan maliyɛndenw fana bɛ n'o dɔn quoi maliyɛnw Kambe Watuere, merci beaucoup. Merci à vous. Nasira matiga fuye